She takes their sin, I'll be Balhumai, and I'm so prepared. Amila, most respected Amila Chairman, Royal Indian Council de Kimanase, Soki, respect the idea. Most respected Amigan Sok Balba, Nagamangla Minister. Amigan Honorable Minister, Benjamin Yepthomi, Amigan Advisor, Honorable Advisor, Propos Sahab, Amigan State Party Khan, Amigan Chairman Kuputo Sahab, Amigan State Chairman Madam Awam, District Pra Office Based Timanaishi, Amigan Alliance Partner. NPF officials come to Manaishi, talk to first time I say, Amigati, Chungtia Bosti. Chungtia de Nahagi de Bishi Manoro Bushe, Chara Kurala Bosti, say, Bolivia, Bosti, Puncharan de Do, in Mansundor Bosti. तो सब विचार के मानव को एकदम सुंदर बोलती है इसी खुशी बाजी आएगी ना अभी हम जाने आसे अभी हम लगा किला जी दो लोग पास हैं कबल बिया अभी हम लगा ऑनरेबल एमएलए इनकम टैक्स बाय इलेक्शन आइए इधर गाने आजी दो लोग चौथा कैंडिडेट अभी हम माथा बुलाएं जिना अभी हम भी माथा बुलाएं थे पहले सब कैंडिडेट बाहर आसे, इतु बाहर आसे, इतु बिया आसे, इतु भी कौन है? हमें एक ताज़ुदा कौन बना से? हम तो first of all, अमी BJP ला president आसे, आरो अमी हम लगा PD alliance, अमी लगा visionary, honorable chief minister, who is also the president of NPF. पहला साइड पर भी अपने अंगे ग्रीटिंग दिया से बीजेपी पार्टी हमें यहाँ लगा कैंडिडेट आसे दाउचे अपनी खान लोग पुटी ऐसे उनके दिवो उनके दिवो हमें खान तभी होले भी एक तो अपनी खान के रिक्वेस्ट को मन था by election ase ruling government ase iman candidate ase independent ki party pra ase jidi lebi kote jao Nagaland government de PD alliance te NPF aur BJP ase opposition de boybo na ruling de boybo ये तो आपने करना decision है दिल्ली दे अमी alliance की alliance led by Prime Minister Modi BJP led government double engine government Nagaland de led by Honorable Chief Minister Rio अमी Deputy CM Y Patel अमी Deputy CM TR Zelia अमी Minister in नालो सब मिली गया double engine government बनाएंगे ना काली तो लोग घूमते हैं अभी तो कुछ अभी हम चौपोट है बेरा में सिंगल इंजन था कि तो इंजन भी आवड़े क्रैश हो होली भी डबल इंजन था कि एक ता इंजन भी आता कि भी एक ता बड़ा सेफ लैंडिंग हो जाए अभी को कोवलेना है पॉलिटिक्स से आपने का सब जाना लाज़ आपने का लोग दे एक तरह रिक्वेस्ट है रूलिंग गवर्नमेंट के दिखे ना डेवलपमेंट होली भी की लाफिल के होली भी गवर्नमेंट ना मदद लोग लगे इकी लोग दे मिली ना कम करो लगे वो करना ये तो शॉर्ट पर आपने हैं ये idea से आरो
বেশি থ্যাংকস আপনি আমরা আমি মান প্রবলেম দোষে বলে আপনি আমরা বুঝি না আমি ওয়েলকাম করা থ্যাংক ইউ সো মাচ